ஹalleluya ஹalleluya. இன்றைக்கு தியானிப்பதற்காக ಈ ದಿನದ ಧ್ಯಾನಕ್ಕಾಗಿ சுருக்கமாக நம்ம தியானிப்போம். லூக்கா எழுதின சுவிசேஷம் ಲೂಕನಿಗೆ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 7வது அதிகாரம் 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 36 லிருந்து 36ನೇ ವಚನದಿಂದ 48 வசனங்கள் வரைக்கும் நம்ம தியானிக்க போகிறோம். 48ನೇ ವಚನದವರೆಗೂ ನಾವು ಧ್ಯಾನಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. படிக்க வேண்டாம், ஏன்னா அது அப்படியே பெரிய ஒரு காரியம் அந்த இடத்துல நடக்கிறது. ಅದನ್ನು ಓದಬೇಡಿ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವು ನಡೆಯುತ್ತದೆ. நான் அப்படியே உங்களுக்கு சொல்லி அதிலிருந்து தேவ ஆவியானவர் சபைக்கு என்ன பேச வேண்டும் என்று நினைக்கிறாரோ அவர் என்னை மறைத்து பேசட்டும். ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನು ಸಭೆಗೆ ಏನನ್ನು ಮಾತನಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಬಯಸುತ್ತಾನೋ ಅದನ್ನು ನನ್ನ ಮುಖಾಂತರ ಮಾತನಾಡಲಿ. The subject is called Jesus anointed by a sinful woman. ಈ ಒಂದು ವಿಷಯವೇನೆಂದರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಒಬ್ಬ ಪಾಪಿ ಸ್ತ್ರೀಯನ್ನು ಆತನು ರಕ್ಷಿಸಿದನು. ಇದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ தெரிஞ்ச ஒரு சம்பவம். ಈ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಂತ ಒಂದು ಸಂಭವವು, ஒரு ஸ்திரீ, ಒಬ್ಬ ಸ್ತ್ರೀಯು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ஒரு பரிசேயரோட வீட்டுக்கு போறாரு. ಒಬ್ಬ ಪರಿಸಾಯರ ಮನೆಗೆ ಹೋದನು. அந்த இயேசு கிறிஸ்து பரிசேயர் வீட்டுக்கு வந்திருக்கிறார் என்று அறிந்த செய்தி அங்க இருக்கிற எல்லாருக்கும் தெரிய வருகிறது. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಒಬ್ಬ ಪರಿಸಾಯನ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬಂತ ಸಂದೇಶವು ಅಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. இது கேட்ட உடனே இந்த ஸ்திரீயும் இயேசுவை பார்க்க வருகிறாள். ಇದನ್ನು ಕೇಳಿದ ಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಆ ಸ್ತ್ರೀಯು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ನೋಡಲು ಬರುತ್ತಾಳೆ. அப்பொழுது ಆಗ ஒரு பரிசேயன் மனதில் யோசிக்கிறான். ಒಬ್ಬ ಪರಿಸಾಯನು ತನ್ನ ಮನದಲ್ಲಿ ನೆನೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ, இந்த ஸ்திரீ யார் என்று, இவர் தீர்க்கதரிசியா இருந்தால் இந்த ஸ்திரீ யார் என்று இவர் அறிந்து கொள்வார் என்று ಇವನ್ ಮನದಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣುகிறான். ಈ ಬಂದಿರುವಂತ ಸ್ತ್ರೀಯು ಯಾರೆಂಬುದನ್ನು ಈತನು ಪ್ರವಾದಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಈತನ ಮನದಲ್ಲಿ ಈತನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಎಲ್ಲ ವೇದம் சொல்லுகிறது, ವೇದದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, இவள் பாவப்பட்ட ஒரு ஸ்திரீ என்று வேதம் சொல்லுகிறது. ಈಕೆಯು ಪಾಪ ಮಾಡಿದಂತ ಒಬ್ಬ ಸ್ತ್ರೀ ಎಂಬುದಾಗಿ ವೇದದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. அப்ப இயேசு கிறிஸ்து இருக்கிற இடத்துல இவள் வந்திருந்தால் ಆಗ யார் என்று அறிந்து கொள்வார் என்று இவனுடைய மனசுல இவன் பேசிக் கொள்கிறான். ಆಗ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಈಕೆಯು ಬಂದಿದ್ದರೆ ಈಕೆಯು ಯಾರು ಎಂಬುದನ್ನು ಈತನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಈತನು ಮನದಲ್ಲಿ ನೆನೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. அப்பொழுது ಆಗ இயேசு கிறிஸ்து சாதாரணமாய் பேசுகிற போல சைமன் பேதுரு இடத்துல ஒரு கேள்வியை கேட்கிறாரு. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವ ಹಾಗೆ ಸೀಮೋನ ಪೇತ್ರನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾನೆ. சைமன், ನಾನು சில காரியத்தை உனக்கு சொல்லட்டுமா? ಸೀಮೋನ್ ಪೇತ್ರನೇ, ಕೆಲವು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಾನು ನಿನಗೆ ಹೇಳಲೇ? அப்ப சீமன் சொல்லுகிறாரு, ಆಗ ಸೀಮೋನನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, கேளுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ಕೇಳಿರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ. அப்போ இயேசு கிறிஸ்து சொல்றாரு, ಆಗ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, 2 பேர் இருந்தாங்க. ಇಬ್ಬರಿದ್ದರು. ஒருத்தர் ಒಬ್ಬನು 500 ದಿನಾರಿ ಕடன் கொடுக்கணும், 500 ರೂಪಾಯಿಗಳು ಸಾಲ ಕೊಡಬೇಕು. இன்னொருவன் 50 ದಿನಾರಿ கடன் கொடுக்கணும், ಇನ್ನೊಬ್ಬನು 50 ರೂಪಾಯಿಗಳು ಸಾಲ ಕೊಡಬೇಕು. 2 பேரும் அவங்க பணத்தை திருப்பி கொடுப்பது கிடையாது. ಇಬ್ಬರು ಅವರ ಹಣಗಳನ್ನು ಅವರು ತಿರುಗಿ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. அவங்க 2 பேரும் மன்னிக்கப்பட்டாங்க. ಅವರಿಬ್ಬರು ಆ ಸಾಲದಿಂದ ಕ್ಷಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟರು. இதுல யார் அதிகமாக அந்த ಯಜಮಾನ நேசிப்பாங்கன்னு ಕೇಳ್ವಿ ಕೇಳ್கிறாரு. ಈ ಇಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಆ ಯಜಮಾನನನ್ನು ಅಧಿಕವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೇಳಿದನು. அப்ப சைமன் சொல்றாரு, ಆಗ ಸೀಮೋನನು ಹೇಳಿದನು, யாருடைய அதிகமான பாவம் மன்னிக்கப்பட்டதோ அவங்க தான் அதிகமா ஆண்டவரை நேசிப்பாங்க. ಯಾರ ಒಂದು ಸಾಲವು, ಪಾಪದ ಸಾಲವು ಅಧಿಕವಾಗಿ ಕ್ಷಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆಯೋ ಅವರು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಅಧಿಕವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾರೆ. அப்போ இங்க இயேசு சொல்றது கரெக்ட். ಆಗ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಹೇಳಿದನು, ನೀನು ಹೇಳಿದ್ದು ಸರಿ. இங்க ஒரு சம்பவம் நடக்கிறது. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಘಟನೆಯು ನಡೆಯುತ್ತದೆ. என்னவென்றால், ಅದು ಏನೆಂದರೆ, இந்த ஸ்திரீ, ಈ ಸ್ತ್ರೀಯು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು வரபொழுது, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಬರುವಾಗ அவ கையில ஒரு அலபாஸ்டர் ஜார் முழுமையாக அவள் நறுமண தைலத்தை கொண்டு வந்திருந்தாள். ಆಕೆ ಒಂದು ಸುಗಂಧ ತೈಲದ ಭರಣಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಳು. வேதம் சொல்லுகிறது அது ரொம்ப விலை உயர்ந்தது என்று சொல்லி. ವೇದದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಅದು ಬಹಳ ಬೆಲೆಯುಳ್ಳದ್ದು ಎಂಬುದಾಗಿ. சில வேத நிபுணர்கள் சொல்கிறார்கள் ஒரு ஆண்டின் சம்பளமா இருக்கலாம். ಕೆಲವು ವೇದದ ನಿಪುಣರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಅದು ಒಂದು ವರ್ಷದ ಸಂಬಳವಾಗಿರಬಹುದು. ஆண்டு நீங்க சம்பாதிச்சு வாங்கினா எவ்வளவு காசு இருக்குமோ அவ்வளவு விலை அந்த நறுமண தைலம். ಒಂದು ವರ್ಷವೆಲ್ಲ ನೀವು ದುಡಿದರೆ ಎಷ್ಟು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡುತ್ತೀರೋ ಆ ಒಂದು ಸುಗಂಧ ದ್ರವ್ಯ, ಆ ಒಂದು ತೈಲದ ಒಂದು ಬೆಲೆಯು ಅಷ್ಟಾಗಿರುತ್ತದೆ. It's very costly. ಅದು ಬಹಳ ಬೆಲೆಯುಳ್ಳದ್ದು. இந்த நறுமண தைலத்தை கொண்டு வந்து, ಈ ಒಂದು ಸುಗಂಧ ತೈಲವನ್ನು ತಂದು அவ என்ன பண்ணா, இயேசு கிறிஸ்து காலில உடைச்சி அவருடைய பாதத்தை அவள்
கழுவுகிறாள். ಆಕೆಯು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಒಡೆದು ಆತನ ಪಾದಗಳನ್ನು ಆಕೆಯು ತೊಳೆದಳು. அவளுடைய தலை முடியினால அவருடைய பாதத்தை அவள் துடைக்க ஆரம்பிக்கிறாள். ಆಕೆಯ ತಲೆಯ ಕೂದಲಿನಿಂದ ಆತನ ಪಾದಗಳನ್ನು ಅವಳು ಒರೆಸಿದಳು. அவளுடைய கண்ணீரினால அவருடைய பாதத்தை அவள் நனைக்கிறாள். ಆಕೆಯ ಕಣ್ಣೀರಿನಿಂದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಪಾದಗಳನ್ನು ನೆನೆಸಿದಳು. அவள் தேவன் மேல வைத்திருந்த அன்பை அவள் வித்தியாசமாய் காட்டுகிறாள். ದೇವರ ಮೇಲಿಟ್ಟಿದ್ದಂತಹ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಆಕೆಯು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ರೂಪದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದಳು. An extraordinary love for Jesus will manifest an extraordinary action. ಆಕೆಯು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಂತಹ ಅಪೂರ್ವವಾದಂತಹ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಒಂದು ಅಪೂರ್ವವಾದಂತಹ ವಿಧದಲ್ಲಿ ಆಕೆ ತೋರಿಸಿದಳು. அவளுக்குள்ள இருந்த அசாதாரணமான ஒரு அன்பு, அவளுக்குள்ள இருந்த ஒரு what do you call it, extraordinary love manifested an extraordinary action in her life. ಆಕೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಆ ಒಂದು ಅಸಾಧಾರಣವಾದಂತಹ ಪ್ರೀತಿ ಆಕೆಯ ಒಂದು ಅಸಾಧಾರಣವಾದಂತಹ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿತು. அந்த இடத்துல பார்க்கிறோம், ಆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನೋಡುತ್ತೇವೆ பரிசேயர்கள் இருந்தாங்க, ಪರಿಸಾಯರಿದ್ದರು. அந்த இடத்துல அப்போஸ்தலர்கள் இருந்தாங்க, ಆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅಪೊಸ್ತಲರಿದ್ದರು. அந்த இடத்துல இந்த பாவியும் இருந்தால், ಆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ದುರಾಚಾರಿ ಇದ್ದಳು. அந்த இடத்துல பார்த்தால் அதிகமான இப்போ ವೇದத்தை படிக்கிறவங்க இருந்திருப்பாங்க. ಆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೆ ಅಧಿಕವಾದಂತಹ ವೇದ ಪಾರಾಯಣಿಕರಿದ್ದರು. ಯೇಸು ಅங்க வந்திருக்கிறார். ಯಾಕೆಂದರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದನು. அந்த இடத்துல ಆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ இந்த ஸ்திரீ, ಈ ಸ್ತ್ರೀಯು இந்த விலை உயர்ந்த நறுமண தைலத்தை உடைக்கிறார். ಈ ಬೆಲೆಯುಳ್ಳಂತಹ ಸುಗಂಧ ತೈಲವನ್ನು ಒಡೆದಳು. அப்போ மனசுல நினைக்கிறாங்க, ಆಗ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಂದುಕೊಂಡರು, ஒரு அதிகாரத்துல படிக்கும் பொழுது ಇನ್ನೊಂದು ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಓದುವಾಗ, ஐயோ இந்த பணத்தை வீணாக்குறாளே, ಅಯ್ಯೋ ಈಕೆ ಈ ಹಣವನ್ನು ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ. பணம் இருந்தா ஏழைகளுக்கு நம்ம கொடுத்திருக்கலாம். ಈ ಹಣವಿದ್ದರೆ ಅನೇಕ ಬಡವರಿಗೆ ನಾವು ಕೊಡಬಹುದಾಗಿತ್ತಲ್ಲ. ಯಾರು? யூதாஸ் இஸ்காರಿயோத் நினைக்கிறான். ಯೂದ ಇಸ್ಕರಿಯೋತನು ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. வேதமே சொல்லுகிறது, ವೇದದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, அவன் அப்படியாய் நினைத்ததுக்கு காரணம், ಅವನು ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೆನೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ அவன் பணத்தில் மேல வைத்திருந்த ஆசையினால, ಅವನು ಹಣದ ಮೇಲಿಟ್ಟಿದ್ದಂತ ಆಸೆಯ ಮುಖಾಂತರ. ஹல்லேலூயா, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. சோ இவளுக்குள்ள விலை உயர்ந்த அந்த நறுமண தைலத்தை உடைக்கிறதுக்கு ஒரு பெரிய அன்பு அவளுக்குள்ள நிரம்பியிருந்தது. ಈಕೆಯು ಆ ಸುಗಂಧ ತೈಲವನ್ನು ಒಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಆಕೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರೀತಿಯು ತುಂಬಿತ್ತು. அங்க எல்லாரும் இருக்கிறாங்க, ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಇದ್ದರು, சாதாரணமா யோசிக்கிறாங்க, ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. அங்கதான் சைமன் பேதுருகிட்ட இயேசு கேக்குறாரு. ಅಲ್ಲಿ ಸೀಮೋನ ಪೇತ್ರನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಕೇಳಿದನು. 44 வாசிப்போமா? 44ನೇ ವಚನ. ஸ்ரீயிடமாய் திரும்பி சீமோனை நோக்கி, இந்த ஸ்திரீயை பார்த்தாயே, நான் உன் வீட்டில் பிரவேசித்தேன், நீ என் கால்களுக்கு தண்ணி தரவில்லை, இவளோ தண்ணீரினால என் கால்களை நினைத்து தன் தலைமயிரினால என் கால்களை துடைத்தாள். வாசிங்க. நீ என்னை முத்தம் செய்யவில்லை, இவளோ நான் உட்பிரவேசித்தது முதல் என் பாதங்களை ஓயாமல் முத்தம் செய்கிறாள். நீ என் தலையில எண்ணெய் பூசவில்லை, இவளோ என் பாதங்களுக்கு பரிமள தைலம் பூசினாள். ஆதலால் நான் உனக்கு சொல்லுகிறேன், இவள் செய்த அநேக பாவங்கள் மன்னிக்கப்பட்டது, இவள் மிகவும் அன்பு கூர்ந்தாலே. போதுங்க. இந்த இடத்துல பார்க்கிறோம், ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನೋಡುತ್ತೇವೆ, எப்பவுமே இந்த சைமன் பேதுரு தான் மாட்டுறாரு. ಯಾವಾಗಲೂ ಸೀಮೋನ್ ಪೇತ್ರನೇ ಸಿಗಾಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. அங்க கேக்குற, சீமோனே, ಸೀಮೋನನೇ, என்ன நேசிக்கிறியா? ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೀಯಾ? ஞாபகம் இருக்கா? ಜ್ಞಾಪಕವಿದೆಯಾ?
இயேசு எங்கேயோ சீமோனை கேக்குறாரு, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಎಲ್ಲೋ ಸೀಮೋನನನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾನೆ, do you love me Simon? ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೀಯಾ ಸೀಮೋನನೇ? Do you love me? ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೀಯಾ? 3 தடவை கேக்குறாரு. 3 ಸಾರಿ ಕೇಳಿದನು, Do you love me Simon? ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೀಯಾ ಸೀಮೋನನೇ? ஆனா இந்த கான்வர்சேஷன் ஏற்கனவே அவங்க 2 பேருக்குள்ள இங்க ஆயிருக்கு. ಆದರೆ ಈ ವಿವಾದವು ಈಗಾಗಲೇ ಅವರ ಇಬ್ಬರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. கடைசில தான் இந்த கான்வர்சேஷன் நடந்துச்சுன்னு நினைக்காதீங்க. ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಈ ಒಂದು ವಿವಾದವು ನಡೆಯುತ್ತೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಂದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. யார் அதிகமா நேசிக்கிறாங்கன்ற அந்த வாக்குவாதம் ஆரம்பத்துல இருந்தே இவங்களுக்குள்ள நடந்து கொண்டிருக்கிறது. ಯಾರು ಅಧಿಕವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುವಂತ ವಾಗ್ವಾದವು ಪ್ರಾರಂಭದಿಂದಲೇ ಇವರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. அங்க சொல்றாரு, பேதுருவே நேசிக்கிறியா, பேதுருவே நேசிக்கிறியா. ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಪೇತ್ರನೇ ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೀಯಾ, ಪೇತ್ರನೇ ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೀಯಾ ಎಂಬುದಾಗಿ. பார்க்கிறோம், ಇಲ್ಲಿ ನೋಡುತ್ತೇವೆ, பேதுருவே, ಪೇತ್ರನೇ உங்க வீட்டுக்கு நான் வந்தேன், ನಿನ್ನ ಮನೆಗೆ ನಾನು ಬಂದೆನು, தண்ணி கூட நீ கொடுக்கல, கால கழுவு, ನೀನು ನನ್ನ ಕಾಲಿಗೆ ನೀರು ಸಹ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ, அவ கண்ணீரினால என் பாதத்தை துடைத்தாள். ಆದರೆ ಈಕೆಯು ತನ್ನ ಕಣ್ಣೀರಿನಿಂದ ನನ್ನ ಪಾದಗಳನ್ನು ತೊಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ನಾನು ನಿನ್ನ ಮನೆಗೆ ಬಂದೆನು, என் பாதங்களை தலைக்கு எனக்கு எண்ணெய் கூட கொடுக்கல, ನನಗೆ ತಲೆಗೆ ಎಣ್ಣೆಯೂ ಸಹ ನೀನು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಇವளோ ಆದರೆ ಈಕೆಯು ಪರಿಮಳ ತೈಲத்தினால என்னை அபிஷேகித்தாள், ಸುಗಂಧ ತೈಲದಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಅಭಿಷೇಕಿಸಿದಳು. நீங்க வரும்போது என்ன முத்தத்தினால கூட என்ன நீ வரவேற்கல, ನಾನು ಬಂದಾಗ ನಿನ್ನ ಮನೆಗೆ ನನ್ನನ್ನು ನೀನು ಮುದ್ದಿಡಲಿಲ್ಲ. ஆனா ಇವளோ ಆದರೆ ಈಕೆಯು நான் வந்ததில இருந்து ನಾನು ಬಂದಾಗಿನಿಂದ ಪಾದங்களை ಮುತ್ತமிட்டு கொண்டே இருக்கிறாள், ನನ್ನ ಪಾದಗಳನ್ನು ಇದ್ದಾಳೆ. ಆಮೆನ್. இதுல யார் என்ன அதிகமாய் அன்பு செய்றாங்க? ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾರು ನನ್ನನ್ನು ಅಧಿಕವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾರೆ? நான் ஒன்று புரிந்து கொண்டேன், ನಾನು ಒಂದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ. ಯಾರು அதிகமாய் தேவனை அன்பு செய்கிறார்களோ, ಯಾರು ಅಧಿಕವಾಗಿ ದೇವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೋ, they will do a radical things for God. ಅವರು ದೇವರಿಗೋಸ್ಕರ ಅಪರಿಮಿತವಾದ ಅತಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾದಂತ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು அப்போஸ்தலர்களைப் போல அல்ல, ಅಪೊಸ್ತಲರ ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲ, பரிசேயர்களைப் போல அல்ல, ಪರಿಸಾಯರ ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲ, படித்து அறிவுள்ளவர்களைப் போல அல்ல, ಓದಿ ಜ್ಞಾನಿಗಳಾಗಿ ಇರುವಂತವರಲ್ಲ, யாரும் செய்யாததை அவர்கள் செய்வார்கள். ಇದುವರೆಗೂ ಯಾರು ಮಾಡದೇ ಇರುವುದನ್ನು ಅವರು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. தேவனை உண்மையாய் நேசிக்கிறவர்களை அவர்கள் செய்கிற காரியங்களை பார்த்து நம்ம சொல்ல முடியும், இவர்கள் தேவனை அதிகமாய் நேசிக்கிறவர்கள். ದೇವರಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡುವಂತ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ನಾವು ಅವರನ್ನು ನೋಡಿ ಹೇಳಬಹುದು, ಇವರು ದೇವರಿಗೋಸ್ಕರ ಅಧಿಕವಾದಂತ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ಇವರು ದೇವರನ್ನು ಅಧಿಕವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. She did something which was extraordinary, and there was a big strike in everybody's mind around that people. ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಎಲ್ಲಾ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಈಕೆಯು ಮಾಡಿದಂತ ಒಂದು ಅಸಾಧಾರಣವಾದಂತ ಕಾರ್ಯವು ಅವರ ಒಂದು ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕಳವಳಗೊಳಿಸಿತು. இவ செய்த காரியம், ಈಕೆಯು ಮಾಡಿದಂತ ಕಾರ್ಯವು ಎಲ್ಲರನ್ನು நிற்க வைத்தது, ಎಲ್ಲರನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿತು. செய்த காரியம், ಈಕೆಯು ಮಾಡಿದಂತ ಕಾರ್ಯವು எல்லாரையும் ஆச்சரியம் செய்யப்படும்படிக்க வைத்தது, ಎಲ್ಲರೂ ಅಚ್ಚರಿ ಪಡುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿತು. இவள் செய்த காரியம், ಈಕೆಯು ಮಾಡಿದಂತ ಕಾರ್ಯವು நோக்கத்தையும் இழுக்கத்தக்கதாய் செய்தது, ಎಲ್ಲರ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಸೆಳೆಯುವಂತದ್ದಾಗಿತ್ತು. செய்த காரியம், ಈಕೆಯು ಮಾಡಿದಂತ ಕಾರ್ಯವು யாருக்கும் வெட்கப்படவே இல்லை, ಯಾರಿಗೂ ನಾಚಿಕೆಗೊಳಗಿಲ್ಲ. அவள் தேவனுக்கு என்ன செய்ய வேண்டும் என்று நினைத்தாலோ அவள் பகிரங்கமாகவும் ಧೈರ್ಯಮಾகவும் செய்ததை நாம் பார்க்கிறோம். ಆಕೆಯು ದೇವರಿಗೆ ಏನನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಂದುಕೊಂಡಳು, ಅದನ್ನು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿಯೂ ಧೈರ್ಯವಾಗಿಯೂ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. அவள் அந்த பரிமள தைலத்தை காட்டிலும் அவள் தேவன் மேல வைத்த அன்பு அதிகமாக இருந்தது. ಆ ಸುಗಂಧ ತೈಲಕ್ಕಿಂತ ಆಕೆಯು ದೇವರ ಮೇಲಿಟ್ಟಿದ್ದಂತ ಪ್ರೀತಿಯು ಅಧಿಕವಾಗಿತ್ತು. Hallelujah. Hallelujah. When you have an extraordinary love in your life for Jesus, you will do extraordinary things for Jesus. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮೇಲೆ ನಿನಗೋಸ್ಕರ ಅಸಾಧಾರಣವಾದಂತ ಪ್ರೀತಿ ಇದ್ದರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೋಸ್ಕರ ನೀನು ಅಸಾಧಾರಣವಾದಂತ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುವವನಾಗಿರುತ್ತಿ. So if you say that I love Jesus, ನಾನು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದರೆ, I will ask you, where is the action? ನಾನು ಕೇಳುತ್ತೇನೆ, ನಿನ್ನ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ. Hallelujah. Hallelujah. சில பேர் நம்ம பேசும்போது ಕೆಲವರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾತನಾಡುವಾಗ கதையா பேசுவாங்க, ಕಥೆಯಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. Amen. Amen. ஆனா இயேசுவுக்காக நீ என்ன செய்றேன்னு கேட்டா, ಆದರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೋಸ್ಕರ ನೀನು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೀಯಾ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೇಳಿದರೆ, ಪ್ಲಾನ್ பண்ணிருக்கிறேன் brother, ಉಪಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಸಹೋದರನೇ, ಉಪಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಸಹೋದರನೇ. Amen. ಆಮೆನ್.
ஆனா பேச சொல்லுங்க. ಆದ್ರೆ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಕೇಳಿ ಅವರ ಮಾತು கதையா பேசுவாங்க, ಕಥೆಯಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ஆனா இவளுக்கு பேச தெரியாது. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈಕೆಗೆ ಮಾತನಾಡಲು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, செய்ய தெரியும். ಆದ್ರೆ ಇವಳಿಗೆ ಕ್ರಿಯೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವುದು ಗೊತ್ತು. ஆனா சீமோன் பேதுருக்கு பேச தெரியும், ಆದರೆ ಸೀಮೋನ ಪೇತ್ರನಿಗೆ ಮಾತನಾಡಲು ಗೊತ್ತು, செய்ய தெரியாது, ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. Hallelujah. Hallelujah. If you have an extraordinary love for Jesus, it will manifest in your life, my brothers and sisters. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೋಸ್ಕರ ನಿನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಸಾಧಾರಣವಾದ ಪ್ರೀತಿ ಇದ್ದರೆ ಅದು ನಿನ್ನನ್ನು ಅಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಅದು ಮಾಡಿಸಲು ಅದು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. அவன் ஏன் அந்த பரிமள தைலத்தை வாங்கினா நமக்கு தெரியல. ಯಾಕೆ ಆ ಸುಗಂಧ ತೈಲವನ್ನು ಆಕೆ ಕೊಂಡುಕೊಂಡಳು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. அவ்வளவு விலை உயர்ந்த பரிமள தைலத்தை வாங்கினா எனக்கு தெரியல. ಯಾಕೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಬೆಲೆಯುಳ್ಳ ಸುಗಂಧ ತೈಲವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಲು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ஏன் அவன் வைத்துக் கொண்டிருந்தாலும் எனக்கு தெரியல. ಅದನ್ನು ಯಾಕೆ ಆಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಳು ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆனா ஒன்று எனக்கு நிச்சயமா புரிஞ்சிடுச்சு. ಆದರೆ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ನನಗೆ ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ಅರ್ಥವಾಯಿತು. பார்த்த உடனே ಆಕೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲ தேவையில்லைன்னு அவன் ಡಿಸೈಡ್ பண்ணிட்டான். ಆಕೆ ನನಗೆ ಯಾವುದು ಬೇಡ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆಕೆ ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದಳು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. அவன் யாருக்கு வாங்கி வச்சாலும் தெரியல. ಆಕೆ ಯಾರಿಗೋಸ್ಕರ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದಿಟ್ಟಳೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ஆனா இயேசுவை பார்த்த உடனே ಆದರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ அவன் தீர்மானம் எடுத்துட்டா. ಆಕೆಯು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿಕೊಂಡಳು, இனி இது யாருக்குமே கிடையாது. ಇದು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಇದು ಯಾರಿಗೂ ಇಲ್ಲ. இது இயேசுவுக்கு. ಇದು ಯೇಸುವಿಗೆ ಮಾತ್ರವೇ. இது என் இயேசுவுக்கு. ಇದು ನನ್ನ ಯೇಸುವಿಗೆ. பாவத்தை மன்னித்த என் இயேசுவுக்கு. ನನ್ನ ಪಾಪವನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿದಂತ ಯೇಸುವಿಗೆ. என்னை நேசித்த இயேசுவுக்கு. ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿದ ಯೇಸುವಿಗೆ. என்னை அழைத்த இயேசுவுக்கு. ನನ್ನನ್ನು ಕರೆದಂತ ಯೇಸುವಿಗೆ. எனக்கு ரட்சிப்பு தந்த இயேசுவுக்கு. ನನಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ಯೇಸುವಿಗೆ. She decided. ಆಕೆಯು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿಕೊಂಡಳು, என் வாழ்க்கையில இருக்கிற சிறந்ததை இயேசுவுக்கு தான் அவன் முடிவு செஞ்சிட்டான். ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದದ್ದನ್ನು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದಳು. You need to do something extraordinary if you have that extraordinary love for Jesus. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಅಸಾಧಾರಣವಾದ ಪ್ರೀತಿ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ಅಸಾಧಾರಣ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. Hallelujah. Hallelujah. ಯೇಸು சொன்னார் சீமோனுகிட்ட, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಸೀಮೋನನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದನು, செய்தது எல்லாமே ಆಕೆಯು ಮಾಡಿದ್ದು ಎಲ್ಲವೂ நீ பணமா பார்க்கற, ನೀನು ಹಣವಾಗಿ ನೋಡುತ್ತೀಯ. ஆனா அவன் செய்தது எல்லாமே ಆದರೆ ಆಕೆಯು ಮಾಡಿದ್ದೆಲ್ಲವೂ அன்பு, ಪ್ರೀತಿ. Hallelujah. Hallelujah. If you see money as money, it is nothing. ನೀನು ಹಣವನ್ನು ಹಣವಾಗಿಯೇ ನೋಡಿದರೆ ಅದು ಏನೂ ಇಲ್ಲ. But if you see love, money is nothing. ಆದರೆ ನೀನು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಹಣವು ಏನೂ ಇಲ್ಲ. Hallelujah. Hallelujah. ಯೇಸುவுக்காக, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೋಸ್ಕರ நிறைய பேரை பார்த்திருக்கிறேன். ನಾನು ಅನೇಕರನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ, நிறைய பேரை கேட்டிருக்கிறேன். ಅನೇಕರನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ. அவங்க இயேசுவுக்காக செஞ்ச காரியங்களை, ಅವರು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡಿದಂತ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು பார்க்கிறதுக்கு அது முட்டாள்தனமாக இருக்கும். ನಮಗೆ ನೋಡುವುದಕ್ಕೆ ಅದು ಒಂದು ಬುದ್ಧಿಹೀನತನವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ஆண்டவர் சொல்றாரு, உன் கணக்கு வேற, என் கணக்கு வேற. ಆದರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ, ನಿನ್ನ ಲೆಕ್ಕವು ಬೇರೆ, ನನ್ನ ಲೆಕ್ಕವು ಬೇರೆ. உன் கணக்கு ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್, ನಿನ್ನ ಲೆಕ್ಕವು ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಲ್ಲಿರುವಂತ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. கணக்கு அன்பு. ಆದರೆ ನನ್ನ ಲೆಕ್ಕವು ಪ್ರೀತಿ. இவ அன்புல செய்றா. ಈಕೆಯು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಆಶೀರ್ವದಿಸப்படுவாள். ಈಕೆಯು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲ್ಪಡುವಳು. Amen. Amen. It is the love that she was able to break it. ಆಕೆಯು ಅದನ್ನು ಒಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದು ಪ್ರೀತಿ. உங்களுக்குள்ள இருக்கிற விலை உயர்ந்ததை ஒன்னு கொண்டு வந்து இந்த இடத்துல உடைங்கன்னு சொன்னா உங்களால உடைக்க முடியுமா? ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಬೆಲೆಯುಳ್ಳ ವಸ್ತುವನ್ನು ತಂದು ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಒಡೆಯಿರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದರೆ ಒಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾ? Amen. Amen. ಆனா ನಾವು சொல்றோம், உம்மை நேசிக்கிறோம், உம்மை நேசிக்கிறோம், உம்மை நேசிக்கிறோம். ಆದರೆ ನಾವು ಹೇಳುತ್ತೇವೆ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೇವೆ, ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೇವೆ, ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಆனா விலை உயர்ந்ததை ஒன்னு கொண்டு வந்து உடைங்கன்னு சொல்லும்போது, ಆದರೆ ಬೆಲೆಯುಳ್ಳದನ್ನು ತಂದು ನೀವು ಒಡೆಯಿರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಾಗ அப்போ இல்ல ಆವಾದ, ಆಗ ನಾವು ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ತ್ಯಜಿಸಿ ಬಿಡುತ್ತೇವೆ. Hallelujah. Hallelujah. Only who loves Jesus extraordinarily can do extraordinary things for him. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಅಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಮಾತ್ರ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೋಸ್ಕರ ಅಸಾಧಾರಣವಾದಂತಹ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುವವರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. Hallelujah. Hallelujah. Shadrach, Meshach, Abednego, ಸದ್ರಾಕ್ ಮೇಷಕ್ ಅಬೇದ್ನೆಗೋ ಅವರು they had an extraordinary love for God. ದೇವರ ಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ಅಪರಿಮಿತವಾದಂತಹ ಅಸಾಧಾರಣವಾದಂತಹ ಪ್ರೀತಿ ಇತ್ತು. ಅಕ್ಕಿನಿಲ್ಲದಲ್ಲ போட போறீங்க, ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನನ್ನನ್ನು ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕುತ್ತೀರಾ ಅಷ್ಟೇ, போடுங்க, ನೀವು ಹಾಕಿ, செத்த அவரோட நான் போக போறேன், ಸತ್ತರೆ ಆತನೊಂದಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೇನೆ, இல்லன்னா அவர் வந்து எங்களை காப்பாற்ற போறாரு. ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಆತನು ಬಂದು ನನ್ನನ್ನು ಕಾಪಾಡುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. The extraordinary love that they had for God, they were able to get into the fullness
and there was a big testimony there that God himself came down, was moving along with them in the fire of furnace. ಅವರು ದೇವರ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಂತ ಅಸಾಧಾರಣವಾದ ಪ್ರೀತಿಯ ಮುಖಾಂತರ ಅವರು ಆ ಒಂದು ಬೆಂಕಿಯ ಒಂದು ಕುಲುಮೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಲ್ಪಟ್ಟರು. ಆಗ ಅವರನ್ನು ದೇವರೇ ಬಂದು ಅವರನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿದನು. Hallelujah. Hallelujah. சீமோன் பேதுரு யாருங்க? ಸೀಮೋನ ಪೇತ್ರನು ಯಾರು? கூடவே இருந்தவர், ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದವನು. ஆனா அவன் கூட கால கழுவ தண்ணி கொடுக்கல. ಆದರೆ ಆತನು ಸಹ ಕಾಲನ್ನು ತೊಳೆಯುವುದಕ್ಕೆ ನೀರು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. இவ யாருங்க? ಈಕೆ ಯಾರು? பாவி, ಪಾಪಿಯು. ஆனா அவன் என்ன தெரியுமா பண்ணா? ಆದರೆ ಆಕೆ ಏನು ಮಾಡಿದಳು? அந்த அலபாஸ்டர் ஜார கொண்டு வந்து என் இயேசுவுக்குன்னு அவன் உடைச்சா. ಆ ಸುಗಂಧ ತೈಲದ ಭರಣಿಯನ್ನು ತಂದು ನನ್ನ ಯೇಸುವಿಗೋಸ್ಕರ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆಕೆಯು ಒಡೆದಳು. ஹல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. நம்ம கூடவே இருப்போம், ನಾವು ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೇವೆ, அப்பாவை நேசிப்போம், ತಂದೆಯವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೇವೆ. ஆனா அவர் என்ன எதிர்பார்க்கிறாரு நமக்கு தெரியவே தெரியாது. ಆದರೆ ಆತನು ಏನು ನಮ್ಮಿಂದ ಬಯಸುತ್ತಾನೆ ಅದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ஆனா அவன் எங்கதோ வரா, ಆದರೆ ಆಕೆ ಎಲ್ಲಿಂದಲೋ ಬಂದಳು. அன்பால நேசிக்கிறா, ಪ್ರೀತಿಯಾಗಿ ಆಕೆ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಸಿದಳು. இயேசுவுக்கு என்ன தேவைன்னு அவன் அறிந்திருந்தான். ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಆಕೆ ಅರಿತಿದ್ದಳು. உங்களுக்கு தெரியுமா இயேசுவுக்கு என்ன தேவைன்னு? ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ ಏನು ಬೇಕೆಂಬುದು? எப்பயாவது கேட்டிருக்கிறீங்களா, ஆண்டவரೇ உங்களுக்கு என்ன தேவை? ಯಾವಾಗಾದರೂ ನೀವು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ, ಯೇಸುವೇ ನಿಮಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ? எனக்கு தேவை, எனக்கு தேவை, எனக்கு தேவை. ನನಗೆ ಬೇಕು, ನನಗೆ ಬೇಕು, ನನಗೆ ಬೇಕು. உங்களுக்கு என்ன தேவை? ನಿಮಗೆ ಏನು ಬೇಕು? எப்ப கேட்டீங்க கடைசியா உங்களுக்கு என்ன தேவை? ಯಾವಾಗ ಕಡೆಯದಾಗಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೇಳಿದಿರಿ? எப்போ நம்ம கேட்டோம்? ಯಾವಾಗ ಕೇಳಿದೆವು? பேதுரு கூடவே இருந்தான், ஆனா அவன் கூட தெரியல அவருக்கு என்ன வேணும். ಪೇತ್ರನು ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದನು, ಆದರೂ ಸಹ ಅವನಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆತನ ಬಯಕೆ ಏನು ಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. ஆனா பாவியா இருந்த ஒரு ஸ்திரீயோ, ಆದರೆ ಪಾಪಿಯಾದಂತ ಒಬ್ಬ ದುರಾಚಾರಿಯಾದಂತ ಸ್ತ್ರೀಯು அவள் அறிந்து கொண்டாள், ಆಕೆಯು ಅರಿತುಕೊಂಡಳು என்ன தேவைன்னு, ಏನು ಬೇಡಿಕೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. இன்னொரு நம்ம யோவான் சுவிசேஷத்துல பார்க்கும்போது, ಯೋಹಾನ ಸುವಾರ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ அந்த அவ உடைச்ச அந்த நறுமண தைலத்துக்கு எதுக்கு ஒப்பாதமா சொல்றாங்க? அவர் பாஸ்கா ஆட்டுக்குட்டியை அடிப்பதற்கு முன்பதாக அவருக்கு செய்யற ஒரு அபிஷேகம் என்று ஒப்பிடுகிறாங்க. ಅದನ್ನು ಯೋಹಾನ ಸುವಾರ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಆಕೆ ಒಡೆದಂತ ತೈಲದ ಭರಣಿಯನ್ನು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದರೆ ಪಾಸ್ಕಾ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಒಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಕುರಿಮರಿಗೆ ಅದನ್ನು ಹೋಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವಳಿಗೆ ಅದು தெரியாது, ಆಕೆಗೆ ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಜೀಸಸ್ ಅನಾಯಿಂಟೆಡ್ ಅಟ್ ಬೆಥಾನಿ, இதுதான் டைட்டில் யோவான் சுவிசேஷத்துல. ಯೋಹಾನ ಸುವಾರ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಬೆಥಾನಿಯಲ್ಲಿ ಅಭಿಷೇಕಿಸಿದನು ಎಂಬುದೇ. ಆಮೆನ್, ಆಮೆನ್. ಆனா ಅವಳಿಗೆ தெரியாதது, ಆದರೆ ಆಕೆ ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ she was like doing everything out of love. ಆದರೆ ಆಕೆಯು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡಿದಳು. அன்பு, ಪ್ರೀತಿ சகலத்தையும் மூடும், ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. அன்பு, ಪ್ರೀತಿಯು சகலத்தையும் ಎಲ್ಲವನ್ನು பார்க்கும், ನೋಡುತ್ತದೆ. love will do out of the way things. ಪ್ರೀತಿಯು ಆ ಎಲ್ಲ ಅಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಇರುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. வேதத்துல பாருங்க, ವೇದದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, அசாதாரணமான காரியங்களை செய்தவர்கள் எல்லாம் இயேசுவை அசாதாரணமாய் நேசித்தவர்கள். ಅಸಾಧಾರಣವಾದಂತಹ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದವರೆಲ್ಲರೂ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಅಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸಿದವರು. ஹல்லேலூயா, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ஜீவனை கூட கொடுக்க ஒப்பு கொடுத்தவங்க, ತಮ್ಮ ಜೀವವನ್ನೇ ಪ್ರಾಣವನ್ನೇ ಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟವರು. இன்னைக்கு ಕೇಳುங்க, ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ, நான் உங்களை நேசிக்கிற ஆண்டவரே, ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೇನೆ ಕರ್ತನೆ, உங்களுக்கு என்ன வேணும்? ನಿಮಗೆ ಏನು ಬೇಕು? ஆமென், ಆಮೆನ್. நீங்க நினைக்கிறீங்க இயேசுவுக்கு ஒண்ணு வேணான்ட்டு, ನೀವು ಅಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಾ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ ಏನು ಬೇಡ ಎಂಬುದಾಗಿ. கேட்டு பாருங்க, ನೀವು ಕೇಳಿ ನೋಡಿ, அவருக்கு எவ்வளவு தேவை இருக்கு கேட்டு பாருங்க. ಆತನಿಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವು ಕೇಳಿ ನೋಡಿ. அதான் வேதம் சொல்லுகிறது, ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, கண்கள் ನನ್ನ ಕಣ್ಣುಗಳು இந்த பூமி உலாவிக் கொண்டு பார்க்கிறது, ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. எனக்காக யாராவது ஒருத்தர் ನನಗೋಸ್ಕರ ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ಬರು திறப்பின் வாசல்ல நிற்பானா? ಪೌಳಿಯ ಒಡಕಿನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುವವನಾಗಿದ್ದಾನ? ஏன் திறப்பின் வாசல்ல நிக்கணும்? ಯಾಕೆ ಪೌಳಿಯ ಒಡಕಿನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕು? அவருக்கு ஒரு தேவை இருக்குது, ಅವರಿಗೊಂದು ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ. அது என்ன தேவை? ಆ ಬೇಡಿಕೆ ಏನು?
கேளுங்க. ಕೇಳಿರಿ. ஆண்டவரே, என்னை வைத்து நீங்க என்ன செய்ய ஆசைப்படுறீங்க? ದೇವರೇ, ನನ್ನನ್ನು ಇಟ್ಟು ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ நான் ಬಯಸುತ್ತೀರಾ? என்ன செய்யணும் உங்களுக்கு? ನಾನು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ஏன் என்னை கூப்பிட்டீங்க? ಯಾಕೆ ನನ್ನನ್ನು ಕರೆದಿರಿ? ஏன் என்னை ஊழியத்துக்கு அழைத்தீங்க? ಯಾಕೆ ನನ್ನನ್ನು ಸೇವೆಗೆ ಕರೆದಿರಿ? ஏன் என்னை சபையில சேர்த்தீங்க? ಯಾಕೆ ನನ್ನನ್ನು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ நான் ಸೇರಿಸಿರಿ? என்ன செய்யணும் உங்களுக்கு? ನಾನು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? என்கிட்ட உங்களுக்கு என்ன தேவை? ನನ್ನಿಂದ ನಿಮಗೆ ಏನು ಬೇಕು? எப்பயாவது கேட்டிருக்கிறீங்களா? ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ? வரது அப்படியே கட 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 கட, என் பையனை ஆசீர்வதிங்க, என் பொண்ணு ஆசீர்வதிங்க, என் பேர பிள்ளைய ஆசீர்வதிங்க, என் மருமகன் ஆசீர்வதிங்க, என் மருமகளை ஆசீர்வதிங்க, எனக்கு வேலை கொடுங்க, என் பொண்ணை கொடுங்க. இதுதானே ஜெபம். ಸಭೆಗೆ ಬರುವುದು ನನ್ನ ಮಗಳನ್ನು, ಮಗನನ್ನು, ನನ್ನ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳನ್ನು, ಸೊಸೆಯನ್ನು, ಈ ರೀತಿ ಇವರನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಇದೇ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅಲ್ಲವಾ? There is no love. ಆದರೆ ಪ್ರೀತಿ ಎಂಬುದಿಲ್ಲ. There is no love. ಪ್ರೀತಿ ಎಂಬುದಿಲ್ಲ. Love is when you understand him. ಆತನನ್ನು ಯಾವಾಗ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರೋ ಆಗ ತಾನೇ ಪ್ರೀತಿ ಎಂಬುದು ಬರುತ್ತದೆ. அன்பு அவரை புரிந்து கொள்ளுதல்ல இருக்கிறது. ಪ್ರೀತಿಯು ಆತನನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರಲ್ಲಿದೆ. அவரை புரிந்து கொள்வதில்ல, ಆತನನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರಲ್ಲಿ, இருதயத்தை புரிந்து கொள்வதில்ல, ಆತನ ಹೃದಯವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರಲ್ಲಿ, அங்கதான் அன்பு செயல்படுகிறது. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯು ಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. இன்னைக்கு கேளுங்க, ನೀವು ಕೇಳಿರಿ. ஆண்டவரே, ಕರ್ತನೇ, நான் என்ன செய்யட்டும்? ನಾನು ಏನು ಮಾಡಲಿ? உங்களுக்காக நான் என்ன செய்யட்டும்? ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಲಿ? நேத்து ஒரு வீட்டுக்கு ஜெபத்துக்கு போயிருந்தோம். ನಿನ್ನೆ ಒಂದು ಮನೆಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೋಸ್ಕರ ಹೋಗಿದ್ದೆವು. மனசு உடைஞ்சிச்சு, எனக்கு ಮನಸ್ಸು ಒಡೆದು ಹೋಯಿತು. கம்ப்ளீட்லி ஷாட்டர்ட். ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಒಡೆದು ಹೋಯಿತು. அந்த மனுஷன் பெட்ல இருந்து எழுந்திருச்சு உட்கார்றாரு. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಹಾಸಿಗೆಯಿಂದ ಎದ್ದು ಕುಳಿತರು. ஒரு பாதி கால் எடுத்துட்டு இருக்காங்க. ಒಂದು ಕಾಲಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಕಾಲನ್ನು ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ. இன்னொரு காலில பாதம் எடுத்துட்டு இருக்காங்க. ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಲಿನಲ್ಲಿ ಆ ಪಾದವನ್ನು ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ. அவர் அது பெட் மேல அப்படியே உட்கார்றாரு. ಆತನು ಎದ್ದು ಹಾಗೆ ಹಾಸಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡ. என்னன்னு கேட்டா, ಏನೆಂಬುದಾಗಿ ಕೇಳಿದ. சுகர் வந்து ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯಿಲೆ. டாக்டர் சொல்லிட்டாங்க, உள்ள இன்ஃபெக்ஷன் ஆயிடுச்சு. ವೈದ್ಯರು ಹೇಳಿದರು ಒಳಗಡೆ ಅದು ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಕಾಲ எடுக்க சொல்லிட்டாங்க. ಕಾಲನ್ನು ತೆಗೆಯಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದರು. ಕಾಲ எடுத்துட்டாங்க. ಎರಡು ಕಾಲನ್ನು ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಾல எதுவுமே செய்ய முடியாது. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಆತನಿಂದ ಏನು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. பெட்ல தான் இருக்கணும். ಆತನು ಹಾಸಿಗೆಯಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು. அவங்களுக்கு ஹாஸ்பிடல் எக்ஸ்பென்ಸஸ் மட்டும் அவங்க சொன்னாங்க 50 லட்சமா, 50 லட்சம் சொன்னாங்க. ಅವರ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಖರ್ಚು ಮಾತ್ರ ಸುಮಾರು 50 ಲಕ್ಷಗಳು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದರು. ಅದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, 50 ಲಕ್ಷத்துக்கு 50,000 ರೂಪಾಯಿ ವಡ್ಡಿ ಕಟ್ಟணுமா ಮಾಸ ಆನ. ಆ 50 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ 50,000 ಬಡ್ಡಿ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಕಟ್ಟಬೇಕು. ಆಮೆನ್. நீங்க யாரும் அந்த கஷ்டத்துக்குள்ள போலியே. ನೀವ್ಯಾರು ಆ ರೀತಿಯಾದಂತ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. நீங்க முறுமுறுக்கிற அளவுக்கு உங்க குடும்பத்தை ஆண்டவர் வைக்கலையே. ನೀವು ಗುಣಗುಟ್ಟುವವರೆಗೆ ಆ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ತನು ಯಾರನ್ನು ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ. கையும் காலும் நல்லா கொடுத்திருக்கிறாரு. ಕೈ ಕಾಲನ್ನು ದೇವರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. இவ்வளவு அக்கிரமமான வாழ்க்கையை நான் வாழ்ந்தாலும் எனக்கு எல்லாத்தையும் நல்லா கொடுத்துட்டு இருக்கிறாரு. ಎಷ್ಟೇ ಅಕ್ರಮವಾದಂತಹ ಜೀವನವನ್ನು ಜೀವಿಸಿದರೂ ನನಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. என்ன சொல்றேன் ನಾನು ನನ್ನನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. இவ்வளவு அக்கிரமமான வாழ்க்கையை நான் வாழ்ந்தோம், எனக்கு ஆண்டவர் இன்னும் என் சரீரத்தை தொடல பாருங்க. ಎಷ್ಟೊಂದು ಅಕ್ರಮವಾದಂತಹ ಜೀವನವನ್ನು ಜೀವಿಸಿದರೂ ದೇವರು ನನ್ನ ಶರೀರವನ್ನು ಮುಟ್ಟಲಿಲ್ಲ. ஆனா அவங்கள பார்த்த நேத்து, ಆದರೆ ಅವರನ್ನು ನೋಡಿದರೆ, இருக்கிற வாழ்க்கையை குறித்து முறுமுறுக்காதீங்க. உங்களை காட்டிலும் உடைஞ்சு போயிருக்கிற குடும்பம் நிறைய இருக்கு. ಇರುವ ಜೀವನವನ್ನು ಕುರಿತು ಗುಣಗುಟ್ಟಬೇಡಿ, ಯಾಕೆಂದರೆ ನಿಮಗಿಂತ ಅಧಿಕವಾದ ಕುಟುಂಬಗಳು ನುಚ್ಚು ನೂರಾಗಿವೆ. உங்க பிரச்சனை என்ன? ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನು? வெளியே கூட்டுன்னு போல, ಹೊರಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿಲ್ಲ, ಸುತ್ತಾಡಲು ಹೋಗಲಿಲ್ಲ, ಕಾಸು ಇಲ್ಲ, ಮೇಕಪ್ ಅಲಂಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಹಣವಿಲ್ಲ, ಕಾಸಿಲ್ಲ, ಉಡುಪು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಹಣವಿಲ್ಲ, ಕಾಸಿಲ್ಲ, ಮನೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಹಣವಿಲ್ಲ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ. ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? ಜೀವನವೇ ಸಮಸ್ಯೆ. ಹೊಡೆದು ಹೋದೆನು. ಅದನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಕೈಲ ನರ್ಮಣತಲத்தை உடனே உடைப்பீங்க ஆண்டவருக்கு. ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸುಗಂಧ ತೈಲವನ್ನು ತಕ್ಷಣ ದೇವರಿಗೋಸ್ಕರ ಹೊಡೆಯುತ್ತೀರಿ, ಬೇರೆ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಅಲ್ಲ. நல்லா நடக்குறீங்க பாருங்க, ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತೀರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ நல்லா நம்ம நடந்து போறோமே, அதுக்கே கையில இருக்கிற அந்த சுவந்த நறுமண தலத்தை ஆண்டவருக்கு உடைக்கணும் போல எனக்கு தோணுது. ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತೇನಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವೇ ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸುಗಂಧ ತೈಲವನ್ನು ದೇವರಿಗೋಸ್ಕರ ಒಡೆಯಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ತೋಚುತ್ತದೆ. கடன் பிரச்சனை இல்லாம இருக்கிற பாருங்க, அதுக்கே
என் நறுமண தைலத்தை ஒட்டிக்கணும்னு எனக்கு தோணுது. ಸಾಲದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲದೆ ಬದುಕುತ್ತಿದ್ದೇನಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸುಗಂಧ ತೈಲವನ್ನು ಒಡೆಯಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ நல்ல ತೋಚುತ್ತದೆ. சுகத்தோட வாழுறோம் பாருங்க, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸೌಖ್ಯದಿಂದ ಬದುಕುತ್ತಿದ್ದೇವಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ இந்த நறுமண தைலத்தை ஒட்டிக்கணும்னு தோணுது எனக்கு. ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸುಗಂಧ ತೈಲವನ್ನು ಒಡೆಯಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ஆமென். ಆಮೆನ್. இந்த மரியாள் அதை உணர்ந்தாள். ಈ ಮರಿಯಳು ಅದನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡಳು. என் பாவத்தை மன்னிச்சிட்டீங்களே, ನನ್ನ ಪಾಪವನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿದ್ದೀರಲ್ಲ, என் நறுமண தைலத்தை ஒட்டிக்கிறேன், ನಿಮಗೆ ನನ್ನ ಸುಗಂಧ ತೈಲವನ್ನು ಒಡೆಯುತ್ತೇನೆ. ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. எல்லாமே நல்லா இருக்கிறதுனால ஆண்டவருடைய அன்பை நாம அசட்டை பண்ணுகிறோம். ಎಲ್ಲವೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರುವುದರಿಂದ ದೇವರ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ನಾವು ಅಸಡ್ಡೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. I was broken. ನಿನ್ನೆ ನಾನು ನಿಜವಾಗಿ ಒಡೆದು ಹೋದೆನು, இயேசு பத்தி தெரியாது. ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. யாரோ சொன்னாங்களா, ಯಾರೋ ಹೇಳಿದರಂತೆ, ஜெபத்துக்கு கூட்டிட்டு போங்க நல்லா ஆயிடும் அப்படின்னு. ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಆತನಿಗೆ ವಾಸಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ அப்போ எங்களை கூப்பிட்டாங்க. ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಕರೆದರು. அங்க போனோம். ಅಲ್ಲಿ ಹೋದೆವು. வீடு முழுசா இருளா இருந்துச்சு. ಮನೆಯ ಪೂರ್ತಿ ಇರುಳು ತುಂಬಿಕೊಂಡಿತ್ತು. உங்க வீடு வெளிச்சமா இருக்குல்ல, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯು ಬೆಳಕಾಗಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನறுமண தைலத்தை போட்டு உடைக்கணும். ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಆ ಸುಗಂಧ ತೈಲವನ್ನು ಒಡೆಯಬೇಕು. ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. ஆனா நம்ம திருப்தி இல்லாத இன்னும் ஆண்டவரை செய்யுங்க 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 செய்யுங்களே நம்ம. ಆದರೆ ನಾವು ತೃಪ್ತಿ ಇಲ್ಲದೆ ದೇವರನ್ನು ಇನ್ನೂ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೂ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೂ ಮಾಡಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ஹல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೇಲೂಯಾ. Thank God. ದೇವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರಿ. ನಾನು ಬ್ರದರ್ ಪಾಂಡ್ಯನೋ ಪ್ರಾಸ್ಥೆಟಿಕ್ಸ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ போயிருந்தோம். ಪ್ರಾಸ್ಥೆಟಿಕ್ಸ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್. ನಾನು ಸಹೋದರ ಪಾಂಡ್ಯನವರು ಪ್ರಾಸ್ಥೆಟಿಕ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆವು. ಕಾಲಿಗೋಸ್ಕರ. நான் பிரதர்ட்ட சொன்னேன், ಸಹೋದರನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆನು, பிரதர் நான் எவ்வளவு ஆண்டவருக்கு நன்றி சொல்லணும். ಕರ್ತನೇ, ನಾನು ದೇವರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು. ஒரு ಅಮ್ಮಾவை பார்த்தேன், ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ತಾಯಿಯನ್ನು ನೋಡಿದೆನು. கால் ஃபுல்லா இருக்கு, ಕಾಲು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿದೆ. இங்க இவ்வளவுதான் இருக்கு, ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರವಿದೆ, ஆனா அதுல பாதம் இருக்கு. ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಆಕೆಯ ಪಾದವಿದೆ. பார்த்திருக்கீங்களா? ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ? இந்த லெக் ஃபுல்லா இருக்கு, ಈ ಕಾಲು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿದೆ, இந்த பாதம் முட்டி வரைக்கும் தான் இருக்கு. ಈ ಒಂದು ಕಾಲು ಮೊಣಕಾಲುವರೆಗಿದೆ, ஆனா அதுல பாதம் இருக்கு. ಆದರೆ ಆ ಮೊಣಕಾಲಿನ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿ ಪಾದವಿದೆ. ஷாக் ஆயிட்டு நான் பார்த்துட்டு. ನಾನು ಹಾಗೆ ದಿಗ್ಭ್ರಮೆಗೊಂಡೆನು. அங்கிருந்து ஒரு காலை கொடுத்து அவங்க அதுக்கு அட்ஜஸ்ட் பண்றாங்க. ಅಲ್ಲಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಆಕೆಗೆ ಒಂದು ಕಾಲನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅವರು ಅದಕ್ಕೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. வித்தியாசமா இருந்துச்சு, ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗಿತ್ತು. சில பேருக்கு காலே இல்ல, ಕೆಲವರಿಗೆ ಕಾಲೇ ಇಲ್ಲ, அவங்களுக்கு கனெக்ஷன் கொடுத்து காலை போட்டு இருக்கிறாங்க. ಅವರಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಕಾಲನ್ನು ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. My heart is broken. ನನ್ನ ಹೃದಯ ಒಡೆದು ಹೋಯಿತು. எவ்வளவு நன்றி இல்லாதவங்களா நம்ம இருக்கிறோம்னா அந்த ஹாஸ்பிடலுக்கு போய் பாருங்க, you will know how unfaithful we are. unfaithful. ಆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಿ, ಆಗ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಕೃತಜ್ಞತೆ ಇಲ್ಲದವರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬುದನ್ನು. Hallelujah. Hallelujah. God is good. ದೇವರು ಒಳ್ಳೆಯವನು. God is good. ದೇವರು ಒಳ್ಳೆಯವನು. அவர் இப்படியாக நம்மளை ஆசீர்வதித்து வைத்திருக்கிறார். ಆತನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. அவர் ஆசீர்வதித்து வைத்திருக்கிறார். ಆತನು ನಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸುವಂತ ದೇವರು. யார் இந்த அன்பை உணர்கிறீர்களோ, ಯಾರು ಈ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಅರಿಯುತ್ತೀರೋ, அவர்கள் கைகளில் இருக்கிற நறுமண தைலத்தை உடைப்பதற்கு ஒருபோதும் தயங்க மாட்டாங்க. ಅವರ ಕೈಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸುಗಂಧ ತೈಲವನ್ನು ಒಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಅವರು ಎಂದಿಗೂ ಹಿಂಜರಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಆಮೆನ್. எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச ஒரு கதை தான், ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಂತ ಒಂದು ಕತೆ. ஒரு ವಯಸ್ಸಾದ தாத்தா, ಒಬ್ಬ ವಯಸ್ಸಾದಂತ ತಾತ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಯ್ತು இருந்தாரா. ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಆತನು ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. அவருக்கு ஆக்சிஜன் வச்சிருக்காங்க. ಆಗ ಆತನಿಗೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದರಂತೆ. அப்போ டிஸ்சார்ஜ் ஆகும்போது, ಆಗ ಆತನು ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಗುವಾಗ பெரிய பில் கொடுத்தாங்களாம். ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟರಂತೆ, ಬಿಲ್ಲು. ಬಿಲ್ಲ பார்த்து தாத்தா அழுந்தாராம். ಆ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ನೋಡಿ ತಾತ ಅತ್ತನಂತೆ. அப்போ அந்த ரிசப்ஷனிஸ்ட் சொல்ற பில் தான் கட்டிட்டீங்களே, ஏன் அழுறீங்க? ರಿಸೆಪ್ಷನಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಆಕೆ ಕೇಳಿದಳಂತೆ, ನೀವು ಬಿಲ್ ಎಲ್ಲ ಕಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ಯಾಕೆ ಅಳುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? இல்ல, பில் கட்டினதுக்காக நான் அழுவல, ನಾನು ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಳಲಿಲ್ಲ. ஆக்சிஜன் சிலிண்டருக்காக இவ்ளோ பில் போட்டு வச்சிருக்கீங்களே, ಈ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗೋಸ್ಕರ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಹಾಕಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಲ್ಲ, இவ்ளோ ஆண்டு இலவசமா சுவாசித்தேன், என் ஆண்டவருக்கு ஒரு நன்றி கூட நான் சொல்லாம இருந்துட்டேனே, அதுக்காக நான் அழுவுறேன். ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನಾನು ಈ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅನ್ನು ಒಂದು ಸುಲಭವಾಗಿ ನಾನು ಶ್ವಾಸಿಸಿದೆನು, ಆದರೆ ದೇವರಿಗೆ ನಾನು ಒಂದು ದಿನವೂ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನೆತು ಅತ್ತೇನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದನು. ஹalleluya. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ.
If you love Jesus ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ನೀನು ಪ್ರೀತಿಸಿದರೆ extraordinarily, ನೀವು ಅಸಾಧಾರಣವಾಗಿ you will do extraordinary things for God. ದೇವರಿಗೋಸ್ಕರ ನೀವು ಅಸಾಧಾರಣವಾದಂತ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುವವರಾಗಿರುತ್ತೀರಿ. Hallelujah. ಹalleluya. உங்களுடைய ரட்சிப்புக்காக ನಿಮ್ಮ ರಕ್ಷಣೆಗೋಸ್ಕರ அவரை ஸ்தோத்திரிப்பீங்க. ಆತನನ್ನು ಸ್ತುತಿಸುತ್ತೀರಾ. அடுத்தவங்களுடைய ரட்சிப்புக்காக ಬೇರೆಯವರ ರಕ್ಷಣೆಗೋಸ್ಕರ ஓடுவீங்க. ಓಡುತ್ತೀರಾ. இது உண்மையான அன்பு. ಇದು ನಿಜವಾದ ಪ್ರೀತಿ. என்னுடைய ரட்சிப்புக்காக ஸ்தோத்திரம். ನನ್ನ ರಕ್ಷಣೆಗೋಸ್ಕರ ಸ್ತೋತ್ರ. மற்றவங்களுடைய ரட்சிப்புக்காக நான் ஓடுவேன். ಬೇರೆಯವರ ರಕ್ಷಣೆಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಓಡುತ್ತೇನೆ. Hallelujah. ಹalleluya. தயவுசெய்து சொல்றேன், ದಯವಿಟ್ಟು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ, வேதம் சொல்லுகிறது, ವೇದದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, என்னுடைய ஜனங்கள் ನನ್ನ ಜನರು ಅರಿವಿಲ್ಲದೆ ಸಂಹಾರಂ ಅடைகிறார்கள். ಸಂಹಾರವಾದರು. ಆಮೆನ್. ಆಮೆನ್. அறிவில்லாததுனால, ಅರಿವಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ இந்த ஆலயம், ಈ ಆಲಯವು ದೇವನುடைಯದು, ದೇವರದ್ದು. இதை நாம் பார்த்து கொள்ள வேண்டும். ಇದನ್ನು ನಾನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. அறிவு தேவன் நமக்கு கொடுத்திருக்கிறார். ಅರಿವನ್ನು ದೇವರು, ಜ್ಞಾನವನ್ನು ದೇವರು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. நீங்க கெடுத்துக் கொள்ள கூடாது. ಈ ಆಲಯವನ್ನು ನಾವು ಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು. நமக்கு நல்ல ஒரு சரீரத்தை ஆண்டவர் கொடுத்திருக்கிறார். ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಶರೀರವನ್ನು ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. அதை நீங்கள் பாதுகாக்கணும். ಅದನ್ನು ನೀವು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಆಮೆನ್. ಆಮೆನ್. ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ போயிட்டு ஆண்டவருடைய நாமத்தை தூஷணம் பண்ண கூடாது. ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗಿ ದೇವರ ನಾಮವನ್ನು ದೂಷಿಸಬಾರದು. இந்த சரீரத்தை பாதுகாத்து கொள்ளுங்க. ಈ ದೇಹವನ್ನು ನಾವು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. தவறான பழக்கங்களை விட்டுடுங்க. ತಪ್ಪಾದ ವಾಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಿ. அந்த ரெண்டு மனுஷன் ரெண்டு கால் இல்லாம இனி எப்படி வாழ போறான்னு எனக்கு தெரியல, ஆனா வந்த காரணம் சுகர். ಆದರೆ ಆ ಮನುಷ್ಯನು ಎರಡು ಕಾಲಿಲ್ಲದೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಹೇಗೆ ಜೀವಿಸುತ್ತಾನೋ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದು ಆತನಿಗೆ ಬಂದಂತ ಶುಗರ್ ಕಾಯಿಲೆ. ಆಮೆನ್. ಆಮೆನ್. அறிவோட நம்ம வாழும் பொழுது, ಜ್ಞಾನದಿಂದ ನಾವು ಬದುಕುವಾಗ இந்த ஆலயம், ಈ ಆಲಯವು அவர் பாதுகாப்பார். ಆತನು ಕಾಪಾಡುತ್ತಾನೆ. அவர் பாதுகாப்பார். ಆತನು ಕಾಪಾಡುತ್ತಾನೆ. சரீரத்துக்காக நீங்க ஜெபிங்க. ನಿಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ. உங்களுடைய ஒவ்வொரு அவயங்களுக்காக நீங்க ஜெபம் பண்ணுங்க. ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಅವಯವಗಳಿಗೋಸ್ಕರ, ಅಂಗಾಂಗಗಳಿಗೆ ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ. ஆண்டவரே, ಕರ್ತನೇ, இந்த ஆலயம், ಈ ಆಲಯವು உம்முடையது, ನಿಮ್ಮದು. இது மகிமை பெறணும். ಇದು ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. நீங்க இருக்கிற இந்த ஆலயம் மகிமை பெறணும். ನೀವು ಇರುವಂತ ಈ ಆಲಯವು ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅಸಾಲ್ಟಾ ಎನ್ನಾದೀங்க. ನಾವು ಹಾಗೆ ಒಂದು ಅಸಾಧಾರಣವಾಗಿರಬೇಡಿ. காலு போயிட்டு பிறகு நான் ஜெபிக்கலாம். ಕಾಲು ಹೋದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬಹುದು. மீதி இருக்கிற காரியம் பாதுகாக்கப்படும். போயிட்ட கால மறுபடியும் எப்படி வரும்? ಇನ್ನು ಇರುವಂತ ಅಂಗಾಂಗಗಳು ಹಾಗೆ ಕಾಪಾಡಲಿ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಹೋದಂತ ಕಾಲು ತಿರುಗಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಆಮೆನ್. ಆಮೆನ್. அறிவில்லாமல் சங்காரம் ஆகக்கூடாது. ಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲದೆ ನಾವು ಸಂಹಾರವಾಗಬಾರದು. நமக்கு எல்லாத்தையும் ஏசப்பா போதிக்கிறாரு. ನಮಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಬೋಧಿಸುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. சரீரத்தையும் பாதுகாத்துக் கொள்ளுங்க. ನಮ್ಮ ಶರೀರವನ್ನು ನಾವು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. இன்னும் அதிகமா ஊழியம் செய்ய முடியும். ಆಗ ತಾನೇ ಇನ್ನೂ ಅಧಿಕವಾಗಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯ. அதிகமாய் ஓட முடியும். ದೇವರಿಗೋಸ್ಕರ ಅಧಿಕವಾಗಿ ಓಡಲು ಸಾಧ್ಯ. தேவனுக்காக சாட்சியா இருக்க முடியும். ದೇವರಿಗೋಸ್ಕರ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿರಲು ಸಾಧ್ಯ. Hallelujah. Hallelujah. Extraordinary love, ಅಸಾಧಾರಣವಾದಂತ ಪ್ರೀತಿಯು will bring extraordinary action in the life. ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಸಾಧಾರಣವಾದಂತಹ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ತರುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. நான் ஏன் இவ்வளவு மாறி இருக்கிறேன்? ನಾನು ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಬದಲಾವಣೆ ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ? அவரை நேசிக்கிறதுனால, ಆತನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವುದರಿಂದ. அவருக்கு ಕೆಟ್ಟ வார்த்தை பேசினா பிடிக்காது. ಆತನಿಗೆ ಕೆಟ್ಟ ಮಾತು ಮಾತನಾಡಿದರೆ ಹಿಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. நான் பேச மாட்டேன். ನಾನು ಮಾತನಾಡುವುದಿಲ್ಲ. அவருக்கு பொய் பேசினா பிடிக்காது. ಆತನಿಗೆ ಸುಳ್ಳು ಮಾತನಾಡಿದರೆ ಹಿಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. நான் பேச மாட்டேன். ನಾನು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ. அவருக்கு தப்பா யோசிச்சா பிடிக்காது. ಆತನಿಗೆ ತಪ್ಪಾಗಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಹಿಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. நான் யோசிக்க மாட்டேன். ನಾನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. இதெல்லாம் வருது அன்புனால. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಬರುವುದು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ. அவரை நேசிக்கிறதுனால. ನಾನು ಆತನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವುದರಿಂದ. அவரை போல ಮಾರணும்னு ಆಸೆಪಡ್றதுனால. ನಾನು ಆತನ ಹಾಗೆ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಬೇಕು ಎಂಬುವಂತ ಬಯಕೆಯಿಂದ வாழ்க்கையில மாற்றங்கள் வருகிறது. ಆಗ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಬರುತ್ತವೆ. ஹalleluya. ಹalleluya. இன்னைக்கு ಇಂದು உன் கையில, ನಿನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ உயர்ந்த நறுமண தைலம் என்ன? ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂತ ಸುಗಂಧ ತೈಲವು ಏನು? அது உன்னால உடைக்க முடியுமா? ಅದು ನಿನ್ನಿಂದ ಒಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾ? அதை காட்டிலும் நீ ஆண்டவரை நேசிக்கிறியா? ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ನೀನು ದೇವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೀಯಾ? அப்போதான் இதை உடைக்க முடியும். ಆಗ ತಾನೇ ಇದನ್ನು ಒಡೆದು ಹಾಕಲು ಸಾಧ್ಯ. இல்லைன்னா உன்னால உடைக்கவே முடியாது. ಇಲ್ಲವಾದರೆ ನಿನ್ನಿಂದ ಒಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. நம்ம எல்லாம் அப்படியே எழுதுனோம். ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಹಾಗೆ